Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi ama muda huu ambao tunakuwa pamoja nanyi. Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambao kabisa nimekuja kwako ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja habari yetu ya asubuhi ya leo. Mimi ni yule mwenyekiti mwenyewe Kolomboka, l'homme qui ne perd jamais. Niko hapa pembeni yako kabisa, nikiwa mbele ya mikrofoni ya Oli Official na Kwetu TV. Nikwambie tu kama ya kwamba tumeendelea kabisa kukupa moja kwa moja habari zetu katika siku na tariki hii ya leo. Tukikwambia mahali ambapo vitu vimefika, mambo imekuwa namna gani huku ngambo za Nord Kivu Lushebere, na huku ngambo ya Sud Kivu tukwambie mambo imefikia wapi, na tukwambie tu kama mambo inaendeka namna gani hapa mjini Goma baada ya kuombea mu Stade de l'Unité. Leo mambo inakuwa namna gani? Yani nikwambie tu kwamba usiku wa leo mambo nikwambie tu kama mambo inakuwa mambo kabisa Ndugu zangu wapendwa ambao mnaendelea kunifuata katika mikrofoni ya Oli Official, ninawaambia ya kwamba tunawapenda sana, nikisalimia watu wa Amerika, nikisalimia watu wa Australia, nikisalimia watu wa uko mbali na karibu, Uganda, Kenya, malipote, Tanzania wandugu wa Tanzania, nikisema jambo kwenu, ni mimi yule tu mwenyekiti mwenyewe, l'homme qui ne perd jamais. Niko hapa kabisa ili kwamba nipate kukwambia jinsi mambo inaendeka. Tunaanza na wapi? Tuanzie hapa kwetu mjini Goma. Mjini Goma, kama vile matangazo iliyotolewa katika siku ya Jumapili dimanche jana, ya kwamba watu wote wanaenda ndani ya stade, na hapa kabisa wachungaji wote walijirepresente ama walipresente makanisa zao hapa mjini Goma katika ukuu ya wanyanguzi wa M23 ambao ni wanyanguzi kabisa. Sasa acha nikwambie kitu kimoja, ya kwamba walipofika waliwaandikisha majina, nimero na mahali ambapo wanaishi na kanisa zao. Na unaona hapa inaonekana ya kwamba kuna mapasta ama wachungaji ambao wako wanatafutika katika mji wa Goma, na hawa wachungaji kabisa ni lazima wauawe. Tumeshapata kabisa habari za ndani ambayo ni za ndani kabisa, nasema ya kwamba kuna wachungaji ambao wako wanatafutishwa kabisa. Na mimi mnajua kama mimi siwezi nyamaza kimya ninaposikia kuna wachungaji ambao wanatafutishwa kindani kabisa. Na hao wachungaji ni sherti au wachungaji wabanwe, na wanapobanwa ni kukatwa vichwa. Sababu gani nasema hao wachungaji wanatafutishwa? Sababu yani wali ita kila mchungaji na kanisa lake na address na kila kitu chote. Alafu hapa imekuwa changamoto. Kitu gani kinachoendeka sasa? Kuna ile kutafutika kwa wachungaji, kuna na kitu kingine msichokijua, ni tax de l'église. Yani tax de l'église inaonekana sasa. Banasema ya kwamba kila kanisa itakuwa inalipa 120,000 par mois, 120,000 kila kanisa. Kusudi uombee mjini Goma inabidi unatosha 120,000 francs congolais. Usikie ile franc. Na ile franga ni sherti uyabebe ku banki yabo ile banaita
ile banki yabo ile yenye walifungula ile kama ni Kopeke, kama ni banki, kama ni nini, ndio wanasema ya kwamba inabidi unabeba franga yako kule Codeco, Cadeco plutôt, Cadeco. Unabeba franga yako pale Cadeco. Yani 130,000 njo kila eglise, kila kichwa ya mchungaji itakuwa inaleta ile franga par mois. Donc ile njo itakwenda kuruhusu weye kuomba. Kama ukutia ile, donc ni kusema wanafunga kanisa yako. Nilikwambia baba jamaa banakuya njo pie franga. Donc abo kwenye franga iko banakuya kuangalia kwenye franga iko na bapie franga. Mon frère, minakwambia mambo iko matata sana, wakongomani tunateseka. Kila nyumba yenye iko hapa itakuwa inalipa 10,000 francs par semaine. 10,000 francs par semaine. Donc chaque semaine inafona tosha 10,000 francs ya kila nyumba. Sabia nyumba ngapi zenye ziko muvile ya Goma? Unaona kama hii ni kitu moja ambayo kabisa inajaa wizi, na watu kama na hawa wanakuwa kabisa. Donc unaona wanatafuta njo pesa, wanatafuta pesa kwa ngambo ya nguvu kabisa, kwa ngambo ya nguvu kabisa. Wazalendo wanaendelea kabisa na kupambana pamoja na adui huku ngambo ya Kamanyola. Wanamsanyola huku kabisa vizuri sana. Leo asubuhi ya leo kulionekana kuko atake e contre atake huku ngambo ya Katokota, na kwa kweli mambo ilikuwa mazuri sababu wazalendo wamejikamatia kilalo ile na kuikaba vizuri sana. Ile ni bonne nouvelle. Donc wamejikamatia kilalo na kuikaba vizuri sana kabisa. Aya, nikwambie tu kama wazalendo hawana blague, hawana mzaa. Wamekamata vijana 7 kabisa, wakiwakaptire. Aba ni ba prisonniers de guerre. Aba kabisa ni vijana ambao ni wa M23 ambao walikamatiwa kabisa huko Katokota, na hapa mambo ni vizuri. Adui anaanza tetemeka, anaanza kujinyambia mpantalo. Adui anaanza kutetemeka na kujiambia mpantalo kabisa vizuri sana kabisa, anaanza kujiambia kujinyambia mpantalo. Acha nikwambie tu kama mambo ni hatari kabisa. Huku ngambo ya Walungu, Mudundo 40 imegeuza arme yao na kuanza kupigana na wenzao. Na hapa wenzao wanaanza kujiuliza ni kitu gani kisichoendelea. Banasema ya kwamba FARDC iligeuka ikaingia Mudundo 40 ili kwamba wapate kupigana pamoja na wengine wazalendo wa Nyakiliba na wengine, lakini inaonekana ya kwamba ilikuwa ni complicite ya FARDC. Hapa hatujajua ni kitu gani kisichoendelea, na kuna colonel ambaye aliyefariki huko, na hatujajua kabisa ni kitu gani kisichoendelea. Kwa siku ya kesho tutawapatia habari kamili kwa ajili ya haya mambo yote inayopitikana huko Sud Kivu. Watu wa Bukavu wanaendelea kulia na kusema ya kwamba tumeteseka kabisa, maana kazi hakuna na hakuna kitu ambayo wababa wako wanafanya. Sasa wababa wanaanza kuteseka hata ndani ya manyumba, na wanawake wanaanza kuambia sasa tutafanya nini, tutaenda wapi, tutalipa nyumba namna gani? Yani kuna baba mmoja huko ngambo ya Kamorte alifukuzwa na mke wake kwa ajili ya kukosa pesa za kulipa nyumba na kubakia ndani ya nyumba tu, yeye ni kulala tu. Ujulize mtu
ajili ya kukosa pesa, na wewe unabisikia hakuna kazi, hakuna kitu ambayo yote kabisa inayosikilikana, wandugu wapendwa. Hakuna hata fasi ambapo unaweza piga buli, kwa sababu uko naogopa basi kubebe, basi kusombe. Vijana wanajua sombana hawa kabisa. Hawa ni vijana ambao wanajua sombana kabisa. Sasa mwanamke alimkuya akamwambia bwana, bwana mimi naona bwana mambo inakuwa mazito hii kabisa. Kulala kulamka, kulala kulamka. Sasa tutaishi ae. Bwana panda yulu mimi nishuke chini, basi tutonana kama maisha. Mama akakamata njia zake akaenda, bwana naye akakamata njia yake akaenda, batoto wakabaki wapi? Unaona kama hii shida ambayo M23 ama hawa vinyanguzi wa imbwa wanatuletea hawa. Unaona kama hii ni kosa, ni kitu moja ambayo kabisa inatukera moyo, inatukera moyo, inatukera moyo. Yani ni kuambie tu kama watu wengi sana wanaendelea kuogopa na kujiuliza tutaendelea namna gani, mambo itakuwa namna gani. Ndugu mpendwa ambaye unakuwa pamoja nami, ni kuambie tu kama utaponda subscribe yako, ufanye share kwa watu wengi sana, ili kwamba ni upate kutuwa nasi kila siku na kila saa kabisa. Na hii itakuwa ni mzuri sana tena sana kabisa, ambapo utakuwa kabisa ukitupatia sulfu ya kusema na vitu vimesikilikana kabisa. Ukitaka kuingia ndani ya kundi ama familia yetu, wewe tutaponda pale kwenye banaandika Oli Official chini ya titre, na hapa kabisa utakuwa umepata namba zangu za simu za mkononi ama WhatsApp, na hapa unaweza kuingia kabisa. Na wale ambao walikuwa hawajaingia, kesho nitakamata liste ya batu ambao walinilomba kuingia ndani ya kundi na kuwaingiza ndani ya kundi kabisa. Msijali wa ndugu zangu, kundi iko hapa ni kwa ajili yenu, na ili kwamba tupate kufahamishana na kujua hali. Ukitaka kupata video nzuri, ukitaka kupata mambo ingine ya zaidi, utaenda hapa ku Oli Official na utapata habari kamili kabisa isiyokuwa na vumbi. Ama pale kwenye Kwetu TV, yote ni yetu ile kwa kampuni ya Oli Official na staff yote, tunasema amjambo kwenu wapendwa. Hapa nimesalimia watu wote wa kundi letu ama wa familia, niwaambia jambo yenu kule ambapo mnapokuwa, na niwaambie tu kwamba iweni nguvu, maana tutashinda vita vyote, tutapigana, tutashinda, na tutakaposhinda vita vyote itakuwa ni ushindi wa wakongomani wote, maana sisi tunapigania kabisa kuwa katika ushindi kila leo. Hatushindwe vita sisi, hapana. Hii ni alama ya kukuambia kama tuko washindi. Ndio maana bendera hii yetu haiwezi kaanguke. Haiwezi kabisa. Kongo tutasimama imara na kumpiga mwovu shetani ngambo zote, atapata cha mtema kuni. Mahali pote tatokea atapata njo cha mata, atapata mafikse kote kwenye atatokea, atokee yulu, atokee chini, atokee pembe, atapata mafikse zote zenye zinahitajika. Wandugu wapendwa kabisa, mimi niko hapa mbele yako kabisa nikikupa moja kwa moja. Tunaenda hapa Nord Kivu, huku ngambo za Lwindi, huku ngambo za Kashegere. Wazalendo wamekamata Lwindi. Lwindi imeanguka mikono ya wazalendo, na hapa Kashegere kabisa wazalendo wameshika Kashegere vizuri sana na kuingia kabisa wakishika huyu mji wa Kashegere, na hapa kabisa kilalo hile chote kimeanza kuongozwa na Kashegere, inaanza kuongozwa na wazalendo. Sasa ni kwambie tu kama huku ngambo ya Lwindi kabisa hapa Nord Kivu Lwindi kabisa mambo imekuwa mazuri, imerudi mu mikono ya wazashu. Hii ni APCLS ya Colonel
General Gidon Shimirai ambaye kabisa iko hapa akichunga atake yake mzuri, na hapa mambo iko mazuri sana. Tunaenda kungambo za Mwenga, Warega wamechunga mustari wao wa mapambano vizuri sana hapa Kasika, wamechunga vizuri sana. Huyu ni General Nyakiliba ambaye kabisa amefanya mambo ya ajabu hapa kabisa, pamoja na wandugu Maeshe na wengine wanachunga kabisa hii nafasi ya pa vizuri sana, wakimchunga adui na kumpiga kiasi kikubwa. Nikwambie tu kama mambo iko mazuri huko ngambo ya Mwenga yani nikwambie kama leo niliongea na watu wa Kamituga bwana. Watu wa Kamituga acha niwasalimie kwanza. Acha niambie bandugu yetu yote ya Kamituga jambo bwana. Jambo bandugu yetu yote ya Kamituga. Tunasema kabisa tunawakumbuka huko Kamituga. Kwa Kamituga kabisa tunasema mko mnatembea vizuri, mnalala vizuri, banki zinatumika kule, kazi za leta zote ziko kabisa Kamituga, bitu biko enjoy kabisa, biko manjonjo, ndio tunasema biko manjonjo kule Kamituga, bitu vyote biko vinatumika bien, M-Pesa inatumika, banki zinatumika, yani soko za leta zinatumika, taksi iko chini. Unaona kama mambo iko mzuri sana ngambo za Kamituga. Yani nikwambie kama hakuna hata masasi, ila siku moja tu mwizi siku zilizopita ndio kulilia masasi 2-3 hivi, lakini ilikuwa ni watu tu wezi tu vya vile ni ile kabisa. Hapa mjini Goma huku ngambo za Mugunga, pale ku barulaje ya Mugunga pale kulianguka gari ya fuso, ilikata miguu watu kabisa, na unaona kama ni hatari. Yani wakongomani tunateseka munivo yote, munjia yote, munivo spirituele tunateseka, munivo charniele tunateseka, jusqu'à maintenant atujue tuko nenda wapi na tuko natoka wapi, atujue tuko mkiangapi. Donc tunakuwa depaysé. Mtu anaanza shindwa hata kueleza iko wapi. C'est-à-dire que unaanza jiuliza eske nibakie Kongo, niende nifanye nini? Hii ni problème yenye très sérieux. Lakini tunapoangalia c'est comme si biko wanataka batu bakimbie, batoke baache manyumba yao, hapo sasa bakuye bajisike mwele manyumba ambayo watu wametoka ndani. Lakini nakwambia mpango ya mwanadamu si mpango ya Mungu. Mungu yeye kwetu ni kimbilio, na Mungu yeye anakuwa macho kwa ajili ya watu wake. Yani unachokipanga wewe kwa ajili ya mtu mwenzako, jua kama wewe utadumbukia ndani. Hakuna mtu ambaye atakayeshimama mbele ya mtakatifu wa Bwana ashindwe. Yani nikwambie kama hata aje na ulozi, hata aje na uchawi, hata aje na nini, kuna mlozi mkubwa ni Mungu. Yeye ndio mlozi juu ya walozi wote, sababu yeye ndio aliwaumba wale watu. Na nataka nikwambie kama unapokuwa na Mungu hawezi ogopa kitu, na mimi siwezi nikaogope kitu kabisa, maana ninajua Mungu ninaye, na ninajua mafaa ya Mungu wetu. Ninajua maana ninaona mingi Mungu amenilinda, na ninajua kama Mungu iko na uwezo wote. Mungu iko na uwezo wote wa kufanya kila kitu anachokitaka Mungu. Wandugu wapendwa, jamaa yangu, familia langu, ukitaka kutuingia ndani, ukitaka ingia ndani ya familia, wetu punda pale ku Holy Official, uingie mara moja kwenye familia, na hapo utapata habari mbalimbali, hapo utapata mazungumzo mbalimbali, hapo utapata mavideo mbalimbali. Yani watu wote wanachangamuka ndani ya familia yetu, na hapa kabisa tunakuwa tukizungumzia sote kwa pamoja mambo mazito ndugu zangu. Wandugu wapendwa, baba mama kaka dada ambaye kabisa umenisikia, ni kwambie tu kama uko Lwindi, narudilia tena Lwindi, bwane hayaya, wazashu, wazalindu, wazandungu, wazamama wanaendelea kufanya kazi ya kumufyeka huyu adui na kumpiga kabisa. Wameshika mahali
pengi sana, tena mahali pa kabambi sana huko. Nikwambie tu kama wameisha kuanza kujirudishia mitaa mbalimbali Nyiragongo, wakijirudishia mitaa mbalimbali Ruchuru na Masisi, wakijirudishia mitaa mbalimbali hata hapa Mobambiro. Unaona wazalendo wako mahali pote. Na sasa hapa inabakia tu filimbi ili kwamba wapate kuingia